Hey everyone, Sir Cloud di sini dan nampaknya betul-betul banyaklah permintaan lah kan untuk review. Memang sangat tak sangka ada yang tag dekat TikTok dan sebagainya lah kan untuk review Teleprompter Challenge ni. Kalau anda terlepas episod yang pertama dengan episod yang kedua, anda boleh tengok link di ruangan deskripsi untuk tonton balik episod pertama dan kedua dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share dan buat semua benda awesome sekali lah ya. Okey, mari kita bagi keutamaan kepada siapa-siapa yang letakkan link di dalam komen dan juga tag dekat TikTok dan sebagainya lah. Let's go! 1. Hai, saya semua dan ini adalah Caster Teleprompter Challenge saya. Drafting telah selesai. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton pun tidak sabar untuk saksikan perlawanan pertama di antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu yang boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo kita masuk ke Land of Dawn. Game pertama, Grand Final di antara tim SMG penentang Toda. Okey, ini adalah satu percubaan yang sangat bersemangat lah sebenarnya daripada semut lah kan. Okey, tapi dia ada satu perkara sahajalah for me. Is that dia start big. Okey, yang tu is good. You start big. Sebagai intro kita nak masuk ke dalam, let's say kita masuk ke dalam pentas. And it's big. It's an introduction lah kan. You want to boom the introduction. Nak ambil perhatian orang. Tapi untuk kebanyakan of the presentation tu, dia maintain at a high je. Ya, adalah dia menggunakan berbagai teknik yang lain macam dia nak roll the tongue and all that lah kan. Which is okay. Tapi in terms of intonasi, ianya always on the high. So, bila ianya always on the high, dia tak akan nampak the dynamics, dia tak akan nampak yang dia punya range dia. So daripada segi penceritaan is just high all the way. So what will happen is that bila dia high all the way, dia macam dia flat tapi dia flat high. If you get what I mean lah kan. So to me is actually a good attempt sebenarnya. Sebenarnya kalau kita dengar for the first time, dia macam okay, dia ni bersemangat. Very good. Tapi kalau dengar berkali-kali and kalau kita betul-betul pay attention kepada dia punya teknik dia macam dia mendata tapi dia mendata yang bersemangat. So that can be improved further. Memang dia tahu macam mana nak menghypekan and yes, dia nak keluarkan the hype but it's the entire text macam tu je. So this is the thing about like dia tak ada the dynamics of the presentation ni. So to me that's the part yang boleh diperbaiki lah. 1. Hai, saya Loman dan inilah Caster Teleprompter Challenge saya. Drafting telah selesai, kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton pun tidak sabar untuk saksikan perlawanan pertama di antara dua pasukan yang hebat ini. Hanya satu saja boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayuh kita masuk ke dalam Land of Dawn. Game pertama, Grand Final di antara tim SMG menentang pasukan Toda. Daripada segi presentation sebenarnya ini adalah kosong for me. Okay, inilah satu perkara lah ya yang untuk setiap entry yang macam ni kita kena ada, kita kena feel the rhythm, kita kena feel the semangat dan kita kena feel the show ataupun the presentation. So what I mean is daripada kita kena feel the presentation, feel the show is sebenarnya yang ni untuk apa? So, kita kena tanya diri kita, presentation ni untuk apa sebenarnya? Jadi, presentation ni adalah, kita kena bayangkan, okay, ini dekat major MPL, Grand Final, and then dua pasukan yang besar, SMG dengan Toda. And ini adalah tournament. And it is Grand Finals. And it is MPL. So, kita kena ada pembayangan benda tu lah kan. Kalau kita nak upkan the pembayangan, kita bayangkan yang ini adalah offline setting, yang ada crowd, ada semua. The crowd is ready, semua tengah sorak-sorak dekat tepi-tepi. But the presentation, dia tak ngam dengan the scene yang kita harus bayangkan untuk this Teleprompter Challenge. Yes, the Teleprompter Challenge is membaca satu teks. Tapi kita kena letakkan the soul kita tu, kita punya soul, kita punya semangat, kita punya the feel of what is the context di sebalik teks ni. Jadi yang ni adalah lebih kepada macam bunyi dia macam baca berita yang
tidak memerlukan that hype yang tak ada crowd, apa benda semua yang kita nak naikkan semangat crowd ni. Tetapi kalau kita sendiri pun tak dapat feel the energy, feel the challenge ni, then benda tu pun tidak akan dapat disampaikan kepada crowd. Now, aku ada juga tengok dia punya komen dia lah kan. Luke kata nak hype tapi bilik tak kedap bunyi. My advice is that, sorry to say, because this is a presentation yang diletakkan secara umum dan ini juga adalah macam satu pertandingan ataupun mini audition lah, something like that lah kan. Dan kalau tidak dapat ditunjukkan the best of yourself in this one single presentation, then the opportunity tu akan terlepas. So, to me, dia akan datang tanya soalan lah. How much do you want it lah kan? Ya, bilik tak kedap bunyi. But, it is only 30 saat. So, I think 30 saat tu takkan buat orang nak panggil polis lah. So, yeah, to me, this is a attempt yang memerlukan lebih banyak semangat. You need to feel the text. You need to feel apakah yang nak disampaikan. Instead of this is a very empty presentation. Satu. Hai, nama saya Saiful dan inilah Caster Teleprompter Challenge saya. Drafting telah selesai, kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton pun tidak sabar untuk saksikan perlawanan pertama di antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu saja boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo, kita masuk ke dalam line of down. Game pertama Grand Final di antara tim SMG menentang pasukan Toda. I like this entry. I think this entry, dia mula-mula dia start off macam, okay, dia nak sepatah-sepatah, dia slowkan the tempo mula-mula and then they go all the way up. So, I like the fact that yang dia go very steady up. I mean, this is a different technique of penyampaian of a cast and an opening of a show or opening of the round juga yang boleh diguna pakai dalam an actual MPL punya setting. If you ask me, this is MPL or whatever it is, like MPL or tournament certified, and dalam casting setting yang sebenar, ini memang adalah how it can sound like. Yeah, so to me, I think this is very good. It's simple. Dia penyampaian dia lain daripada yang lain. Dia start slow and then dia build up the hype and then at the end dia macam bam, enter the game macam tu. So to me this is very good. Setiap patah perkataan boleh didengar dengan jelas. Dia punya penyampaian, teknik dia sangat baik and this is tournament verified. So this presentation itself is tournament verified. I vouch for this. Good one. Satu. Hai, saya Zinara Gaming. Ini adalah Caster Teleprompter Challenge saya. Drafting telah selesai, kedua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton juga tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan pertama antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu saja yang boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo kita masuk ke Land of Dawn. Game pertama, Grand Final antara tim SMG menentang pasukan Toda. Anda rasa anda merupakan caster MPL terbaru kita? Marilah cuba. This is good. I can say there are the majority of the good points for me. It took me... ada certain part yang I think feels a bit weird and I don't know if this may sound subjective ataupun tidak lah kan. Cara Sinara sebut MPLMY feels to me as a listener, I feel dia macam sedikit off. It feels funny yang macam we heard funny before, tapi yang ni funny yang macam funny yang cringe. At least to my ears lah kan, my perspective. Dia macam MPLMY. Yeah, macam tu. And then towards the end, cara dia sebut Toda tu is dia guna the growling type of sebutan Toda. Macam tu lah kan. But I didn't expect that really. I didn't expect that.
is it good that I didn't expect that and it turned up? I'm not too sure because I think some of these points may be a bit subjective bergantung pada telinga masing-masing lah kan. But for me, it sounds like that dia tak consistent with the entire penyampaian ataupun the teknik yang nak disampaikan oleh Sinara for me. But other than that, I like it better bila Sinara just become bias. I like it better bila Sinara tak terlalu try hard. Kan? Just naturally flow it, tak terlalu try hard, and I think it will be very good because starting sampai until before the MPLMY, I think that was really good, and that was like, oh, Sinara is not trying hard, and it's a very clean presentation, and I kind of like it. Tapi bila masuk ke MPLMY, and then it went to the that part, it feels a bit off for me. So yeah. And adakah yang ni dia tak mendalami the context of the text? I think it's kind of okay-ish, like in terms of mendalami the content of the text, feeling it, I think it's kind of okay. It's just that those certain parts that I mentioned, dia macam a bit off for me, and I'd like to see like a Sinara do a clean one, like clean one yang tak terlalu try hard. Maybe she knows that this is a challenge lah kan, and then they will try hard jadi extra sikit. But sometimes you don't really need to do that. Sometimes you just need to be yourself really untuk benda ni. If naturally as yourself you're able to present well, then to me that's good enough. So yeah, good attempt, but there are some parts yang I guess don't really need to try hard too much. 1. Hai, saya Pete dan inilah Caster Teleprompter challenge saya. Drafting telah selesai. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton pun tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan pertama di antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu saja boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo kita masuk ke the land of down. Game pertama grand final di antara tim SMG menentang pasukan Todak. Anda rasa anda merupakan caster MPL terbaru kita? Marilah cuba Caster Teleprompter test ini. 3, 2, 1. Hai, saya Pete dan inilah Caster Teleprompter challenge saya. Drafting telah selesai. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton pun tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan pertama di antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu saja boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo kita masuk ke the land of down. Game pertama grand final di antara tim SMG menentang pasukan Todak. I think this is a very clean presentation. I think it's okay presentation. There are certain part in the starting tu. I felt that dia betul-betul dia nak cuba punch some of the starting parts lah kan. Tapi I felt that dia kurang sampai. But towards the end dia betul-betul dapat the punch for the ending. So dia macam recover balik at the end lah for me. If dia maintain like the way dia started up to the end, then to me will be a very persembahan yang agak mendata, agak kosong, but because they are the a nice end to it lah kan. So I feel that that part tu kind of saved the whole presentation from being just a kosong normal presentation to be like, oh, okay, it's a good presentation. So it's a clean good presentation. Dia tak terlalu try hard pun. In fact dia nampaklah usaha dia untuk try. I mean, besides the dress up and all that, penyampaian suara dia, especially towards the end, dia usaha untuk try. But it's not the terlalu try hard part, not terlalu try hard. So I think this is okay. This is a good presentation, clean, good presentation. 1. Hai, saya Pipo Pipoji dan inilah Caster Teleprompter challenge saya. Drafting telah selesai. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Penonton pun tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan di antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu bakal dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo kita ke land of down. Game pertama di antara SMG dan Todak. Anda rasa anda merupakan caster MPL terbaru kita? Marilah cuba Caster Teleprompter. Okay. I gotta cool down from this presentation lah kan. Bila dia start macam cool,
And then tiba-tiba dia macam, whoa, okay. And then dia macam tiba-tiba cool balik. And dia, whoa! You know, it's like what, you know? It's like watching a Michael Bay movie tau. It's like, dia macam tenang, tiba-tiba, oh meletup, pum, 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 pum. And then dia macam tenang balik. And tiba-tiba, boom, 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 meletup balik. So, this is something what we can call, sebenarnya, there's this thing yang dibincangkan in international casting lah kan, which is, it can nauseate your audience. Maksudnya adalah dia, how should I say nauseate? Dia macam boleh buat audience rasa, you know, like you naik roller coaster lah kan, it's like up down, up down, up down, up down macam tu, and it's very fast lah kan. So dia macam, apa dia ni cuba nak sampaikan lah kan. Like, yeah, I know like you're trying to punch it, but dia tak ada build up dia. Yeah, so that's my point lah kan. Like, I get apa Pipo G, nama pun sangat comel sebenarnya. Dia nak cuba punch some of the lines tu. Tapi the punch tu, it shouldn't be like mendatar and then like you go boom and then you go back down. It should be like there should be a build up to the punch and then you hit the punch and then you slowly slide it back down. Dia macam tu. So this is to avoid nauseating your audience. So your audience tak adalah rasa macam, apa tengah jadi ni lah kan, macam sakit kepala dengar, or you know, the feeling of nausea. So it's different daripada apa yang kita pernah tengok sebelum ni, but I think the technique of penyampaian in terms of the hype, the cast tu boleh diperbaiki lagi in terms of like, you know, going that, have that build up, bam, and then you bring it back down. Benda tu boleh dipolish lagi. 1. Hai, saya Alaskan dan inilah Caster Teleprompter challenge saya. Drafting telah pun selesai. Kedua-dua pasukan telah bersiap sedia untuk memberikan saingan. The crowd is ready. Suara penonton tidak asing lagi, tidak sabar menyaksikan perlawanan pertama di antara dua pasukan hebat ini. Hanya satu saja boleh dinobatkan sebagai juara MPLMY. Ayo kita ke Land of Dawn menyaksikan game pertama Grand Final SMG menentang Toda Langgar. Okay, ini macam okay, my first impression was like, dia nak just habiskan the text, you know, it feels like that lah kan. And then bila dia nak just habiskan the text, and then towards the end dia macam habis nafas pun ada, and then it's like, aku dah habis nafas ni tapi aku just nak Toda Langgar, and yeah, so it became like it is not presentation friendly. Yes, Toda Langgar. I mean, it can be a nice punch sebenarnya yang hujung tu, but it is not consistent daripada start. The starting tu dia macam nak tergopoh-gopoh, nak habiskan the text. It really feels like macam, can I just get over this lah? Macam, cepat-cepat nak habiskan je. Aku nak pergi makan ni, that sort of feeling. And then tiba-tiba putus nafas pula. And then that kind of like potong the entire thing. And then there's just like, alamak, aku dah putus nafas ni. Aku kena buat satu comeback ni. Toda Langgar! Yeah, so it feels like that, you know. This is how I feel the narrative of the story. So, bayangkanlah, inilah macam mana aku as a pendengar, aku narratekan apa yang korang nak sampaikan as a caster or as a reader of this text. Dan aku dapat that this kind of storyline based on how you present yourself with this text, kan? So you see how benda tu boleh impact. Sedangkan the text is sama je, semua orang baca. But the way that you present it, it gives me that this is how you storytell. And that is the outcome of the storytelling. And now you know that if you reverse engineer benda ni lah kan, dia akan ada macam, so cara penyampaian kawalan suara, how I, dan semua sesuatu dengan dia, dan benda-benda macam kita dah bincang part 1, part 2 and also the earlier parts of part 3. Benda tu boleh impact the storyline, padahal teks dia sama je, tapi the way that you present it, it impacts the storyline, and that is how I translate the storyline to you based on Brother ni the last card punya presentation lah. So macam tu lah.
Okay, so that's all the time that we have. For now, itu je masa yang kita ada untuk this review. Ada lagi banyak sebenarnya dan banyak orang tag lah kan. Tapi ni je masa kita ada, tak sempat. Tapi kalau korang rasa korang nak di-reviewkan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen. Ataupun dia tak semestinya untuk teleprompter challenge ni sahaja. Dia boleh cast yang dekat luar, mana-mana yang korang rasa ada clip ke ataupun something yang berkaitan dengan e-sports shoutcasting yang korang rasa nak saya review. Boleh je tinggal dekat ruangan komen ataupun tag dekat mana-mana social media yang berkenaan. Asalkan sampai lah, itu yang paling penting lah kan. And at the same time, di mana anda menonton ni, kalau anda menonton dekat YouTube ke Facebook ke kan, jangan lupa untuk like, follow dan juga share. Dan subscribe kalau anda dekat YouTube. Sebab kalau lagi banyak reaksi kita dapat daripada community, mungkin kita akan ada part 4, mana tahu. Dan lagi banyak sokongan, lagilah kita semangat nak cuba berkongsi ilmu dan harap anda boleh dapat peningkatan daripada ilmu-ilmu yang dikongsikan lah. So that's all for episode 3. Akan jumpa lagi mungkin dalam episode 4. Kalau anda mahu, tinggalkan di ruangan komen. I'll see you guys nanti.